जगतर नाथ जगन्नाथ सबुबले बड़ भाई को किभली सम्मान दियंती आपण माने देखि पारुतबे रथरु प्रथमे बलभद्र उल्हेले तापरे देवी सुभद्रा तापरे जगतर नाथ जगन्नाथ प्रकृतरे पछरे जे भांति से सबुठ बड़ से सबुठ महान से सबुठ मुख्य बोलिकी विवेचित करांती तबे मां सुभद्रा वर्तमान ए आमर रथरु पुणी फेरी आसुचंती निज घर को भौणी सुभद्रा भाई बलभद्र को नहीं जगतरे नाथ जगन्नाथ जो लीला रचि जाइछंती जो रथयात्रा रे से माउसी घर को जाई पुणी प्रत्यावर्तन करूछंती निजर बासगृह को ताहा रूप स्वतंत्र भाव निदर्शन जो छाप छाड़ी जाउछंती जो भक्त आसुचंती जो भक्त मानकर गहली छुटी से भगवान को देखा करने जो लीला जगन्नाथ जगन्नाथ जो पूर्व लीला ताहा सारा विश्व विदित जगन्नाथ जगन्नाथ जो भक्त पाखक सीधा सड़क आसवा एवं भक्त मान पाखक भगवान आसवा यह विश्व कौन ठाकुर कौन धर्म कौन रीति नहीं जे भगवान भक्तों पाखक आसवे रचिचंती केवल जगतरनाथ जगन्नाथ। नमस्कार मु गतिकृष्ण महांत आपको ओडिशा लाइव टीवी को स्वागत करुच्ची। वर्तमान अच्छे आम मयूरभंज जिला अंतर्गत बड़साही ब्लॉक जोगिनुआ पंचायत जो रही कईफुलिया ग्राम से कईफुलिया ठारे अच्छु। तेरे कईफुलिया ठारे प्रति वर्ष रथयात्रा बहु धूमधाम रे पालित होची। प्रति वर्ष बहु भक्तंकर जनसमागम होची फल विराट शोभा प्रति वर्ष रथयात्रा अनुष्ठित होची। तेबे आम सहित अछंती से जो रथयात्रा जो माने आयोजन करुछंती से रथयात्रा आयोजन कमिटीर अछंती सदस्य माने अछंती। आसंतु सीधा सड़क तांक निकट प्रतिक्रिया नेबा किभली भाव रे ए रथयात्रा आरंभ हैला से विषय तांक निकट प्रतिक्रिया नेबा कोन कहबे। प्रथम श्रीगुंडीचा यात्रा एवं परे बाहुड़ा यात्रा यही भली भाव में जो रथयात्रा संपन्न होती संपूर्ण रथयात्रार जो विषय टे जानापी चाहिए। मो श्री प्रसन्न कुमार विश्वाल कईफुलिया नुआसाही ये हला कईफुलिया नुआसाही श्री श्री जगन्नाथ मंदिर एथिरे आमर 33 वर्ष हला पूर्ति 33 वर्षर यही कईफुलिया बड़दाण्डरू रथ गड़ी गड़ी जाए एवं पहुँचे मौसीमा मंदिर धड़ासाई कईफुलिया सेठू प्रति वर्ष जमती बाहुड़े खूब धूमधाम रे खूब आडंबर सहकारे खूब नाच गीत रे मजबूर ही भक्त माने चारि ठाकुर को रथरे घोषाड़ी घोषाड़ी आनी वर्षा खरा शीत काकर ऊंचा खाल ढीप किसी न मानी से माने प्रथमे मौसीमा मंदिर को नहीं जाइथिले एवं आजिर यही बाहुड़ा यात्रा चारि ठाकुर को पुणी बाहुड़े नहीं आसुंती। ये प्रत्येक वर्ष आमर नीतिकांति जमती हेबा कथा प्रत्येक नीतिकांति भी भितर आमर बाहुड़ा यात्रा एवं पहंडी छेरा पहरा प्रत्येक नीति नियम अनुसार हुए एवं देवस्नान पूर्णिमा जो देवस्नान पर ठाकुरंकर स्नान पर सेमानकर जो देह असुस्थ हुए से पुणी वैद्य बा झिल्री फूल विभिन्न प्रकार औषध दि जाए झिल्री फूल तेल मालिश करिया परे चारि ठाकुरंकर ज्वर छाड़िला परे जो हुए आमर रथयात्रा से रथयात्रा चारि ठाकुर को नहीं मौसीमा मंदिर एठा को पहुँचा जाए श्रीमंदिर पहुँचा जाए। ये वर्षर आमर जो चारि ठाकुर ए चारि ठाकुर खूब आडंबर सहकारे डीजे ताड़े ताड़े आमर मौसीमा मंदिर कर्मकर्ता माने आनी अधा रास्तार छाड़ते एवं श्रीमंदिर कमिटी तरफ जो आयोजन कर आज से चारि ठाकुर को डीजे ताड़े ताड़े झुमी झुमी आउ मिष्टान्न वर्षा हो जाऊला भली देखा मिलूवा यही बड़दाण्ड कईफुलिया आज दुलुकी उठिला। आउ चारि ठाकुर को दर्शन करने हजार हजार भक्त जो समावेश होते मो प्रभुंकर आशीर्वाद तांकरी उपरे लागू आसंता वर्ष पुणी आहरी अधिक अधिक लोक हेबे एटा
ଭକ୍ତ ହେବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଇଛି ବିପୁଳ ସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଛି, ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ରଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲି ଆସିଥାଏ, ତ ସେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସିକି ଖାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଜମି ରହୁଛି, ତେବେ ସେସବୁରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଉଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, କେଉଁଠି ଏଇ କଇଁଫୁଲିଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେଉଁଠି କାଦୁଅ, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ। ଆମେ ଏମିତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଛୁ, ଆଉ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଇସାରିଛୁ। ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଥାକେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ 5 ଟ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା 10 ଟ୍ରିପ୍ ଗୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବା ମୁରୁମ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁରୁମ ଦେଲେ ସେ ଖାଲୁଅ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଅନ୍ତତଃ ସମାନ ହେଇପାରନ୍ତା ବା ଭଲରେ 4 ଠାକୁର ବା ରଥ ଗଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତା। ତାହା ଭକ୍ତମାନେ ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଭକ୍ତମାନେ ସେଇ କାଦୁଅରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି ପଡ଼ନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ପଡ଼ିବାକୁ ଖାତର ନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ରଥକୁ ଆଣି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଯଦି ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ କଇଁଫୁଲିଆ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ରଥ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭଳି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କଇଁଫୁଲିଆ ଠାରେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରଥ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ହୁଏ, ଯେଉଁ ରଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଏ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେବେ ରଥ ଯେଉଁ ଟଣାରେ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟି ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା, ଭକ୍ତଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସେଇ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଏ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଆସୁଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ପିଲାଛୁଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା ନେଇ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ନିରାଶ ହେଇ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ଫଳ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ରଥ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ରଖୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭଗୃହ। ସେ ଗର୍ଭଗୃହ ଗୋଟିଏ ହେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଲ ଫଳ ବଗିଚା, ନଡ଼ିଆ ଫଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଳନ୍ତି ଗଛ 2ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗଛ 2ଟା ରୋପଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ରଥ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇ ରାସ୍ତାର ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବାର
आवश्यकता निश्चित भाव में समस्ते अनुभव करुछंती सेतिपाई से जो महाप्रभु उपरे मध्य निर्भर करछंती महाप्रभु जदि आशीर्वाद करती हुए तो सही रास्ता रो उन्नतिकरण हो पार यह सहित प्रशासन निकट में मध्य से माने गुहारी करुछंती जे एई बड़दाण्ड एई जो रास्ता रही जो रास्ता दे रथ यात्रा अनुष्ठित होची से रास्तार उन्नतिकरण हो पार केमिति कौन हो पार से दिगरे जो प्रशासन को मध्य मंदिर कमिटी एवं मंदिर जो पूजक रही से माने अनुरोध करुछंती तेबे निश्चित भाव में जदि महाप्रभुंकर इच्छारे एवं प्रशासन जो जदि कर्तव्य रुहे तेबे निश्चित भाव में ये जो कईफुलिया जो रथ यात्रा दिनकू दिन आहुरी प्रसिद्धि लाभ करिवो एवं महाप्रभुंकर रथ यात्रा सुरुखुरु रे बहु समावेश अनुष्ठित हो पारिबो। मयूरभंज जिला बड़साही ब्लॉक जोगिनागा पंचायत कईफुलिया गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट ओडिशा लाइव टीवी। आशा करुछि आपण ओडिशा लाइव टीवी को यूट्यूब रे सब्सक्राइब फेसबुक रे फॉलो आउ प्ले स्टोर एप्लिकेशन डाउनलोड करिसेंती जदि करिनाहांती आज ही करिनियंदो।